Hello guys, mga alasata ang atong sudan bulinaw nga pinirito bisan tuod og ingon ani ang sudan, pero okay na kay makbusog man ta sa usawan og ginamos. Kanon bulinaw, ginamos, gibutangan og kalamansi. So wala man tay laing sudan ug unsay naa diri sa lamesa, mo na lang atong kaunon kay para lang mawala ang atong kagutom. So malibre na ang atong kagutom, dili na ta magngita og unsay wala din ha. Pare sa kape, ginamos og kalamansi, dayon hotdog o kanon. So bulinaw na pinirito og tuyo ang sawsawan. So lami jud kayo ba isag ginobre nga pagkaon.